Lights Out, शम्मे बुझा दो, बाय एडवर्ड थॉमस। नींद एक गहरे जंगल की मानद है। सुबह सवेरे हमने जो रास्ते भी इख्तियार किए, आखिर नींद के जंगल में आकर खो जाते हैं। ये एक ताकतवर चीज़ है। ना तो खूबसूरत चेहरा इसको रोक सकता है, ना खूबसूरत किताब। दर हकीकत नींद का मतलब मौत है। जब मौत आती है तो किसी का बस नहीं चलता। पेज नंबर 56 ऑफ नोट्स, टॉपिक क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसके नीचे 10 क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज़ बार बार रेज करती हैं। लाइट्स आउट बाय एडवर्ड थॉमस dwells on the power of sleep. लाइट्स आउट एडवर्ड थॉमस की पोएम dwells मबनी है या लिखी गई है ऑन द पावर ऑफ स्लीप, नींद की ताकत पर। एक्सप्लेन 2015 PU UOS। Sleep is more powerful than all other passions. Explain। इंसान के जितने भी जज्बे हैं, सबसे ताकतवर जज्बा नींद का है। लाइट्स आउट 2011 AJKU। What does Mania road track signify in lights out? Lights out में जब कहा गया Mania road tracks, बहुत से रास्ते, तो क्या मतलब था इसका? 2015 In what way is sleep an equalizing factor? किस तरह हम कह सकते हैं नींद सबको बराबर कर देने वाला अंसर है। नींद के जंगल में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर उतर जाते हैं। 2014 PU What are the views of the poet on sleep? नींद पर पोएट के व्यूज क्या हैं? 2013 UOS IUB How does the poet compare it with forest? पोएट ने नींद को जंगल से कैसे कंपेयर किया? 2016 How does the sleep put an end? किस तरह नींद खत्म कर देती है to our tiredness, हमारी थकावट को, and make us fresh, और हमें फ्रेश कर देती है। 2010 Lights Out by Edward Thomas is the light on the power of sleep. Lights Out poem दर हकीकत नींद की ताकत पर रोशनी डाली गई है। Elaborate तफसील करें। PU UOS 2016 Single answer of all above questions, और यही मटीरियल आपके रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। इस पोएम में से कोई स्टैंजा आए, यही मटीरियल विदाउट हेडिंग लिखेंगे। This is your host lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 03334655 for notes and audio lectures. Answer. The poet symbolizes sleep with deep and thick forest. पोएट सिंबलाइज करता है स्लीप को
with deep and thick forest, ایک گہرے اور گھنے جنگل کے ساتھ. It is a powerful thing, یہ ایک طاقتور چیز ہے. کیا؟ نیند. Beloved from pole to pole, اور شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک تمام لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اسے محبوب رکھتے ہیں. It is a bathing place of wit, یہ عقل کے نہانے کی جگہ ہے. جیسے آپ نہا کر فریش، سو کر بھی ذہن فریش ہوتا ہے. The balm of woe, یہ ہمارے دکھوں کی مرہم ہے. It is a green island after stormy seas, اور طوفان خیز سمندروں کے بعد یہ ایک سرسبز و شاداب جزیرہ ہے. ریسٹ آفٹر ورک، کام کے بعد آرام کا نام نیند ہے. اینڈ ڈیتھ آفٹر لائف، اور زندگی کے بعد موت کا نام نیند ہے. وین اٹ overpowers، جب نیند غالب آتی ہے، all the positive and negative passions surrender to it، تمام اچھے برے خیالات اس کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. and one must lose his why، اور ایک انسان اپنا راستہ کھو دیتا ہے. why، وے نہیں، why، اور ایک شخص اپنا راستہ کھو دیتا ہے as well as his consciousness، اور اپنا شعور بھی کھو دیتا ہے، سمجھ بوجھ بھی کھو دیتا ہے. جب نیند آتی ہے، اچھے برے خیالات ترک ہو جاتے ہیں اور انسان اپنا راستہ کھو دیتا ہے، اپنا کانشیسنیس بھی کھو دیتا ہے. Sleep conquers everybody.